on my vlogs. So, nandumin to kabuka, guys. Doon sa mga kabuka. Iyan ang arrangement. Ato tanawan ika-arrange. My gosh. Sa kumakakuan. Awa mo, dako, Ben, ni Jill, awa. Kanino, gamay man nino. Awa mo, dako. No. Bye-bye, guys. For my video. Naanasan niya may prank ikag ugma, guys. Bye. Bye. Please like and subscribe.